seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that this bitch was trouble? Send a text to my phone, bitch, leave me alone. Let go, cause I'm never coming home. Get a new hoe, sipping on that Nuvo. What you wanna do, baby girl? Headed back to the crib. Kissing on my neck, pulling on my hair, walking the front door, stumbling upstairs. Now I am reaching in my pocket, trying to find protection. Baby girl, your body is a blessing, but you're my trouble. Fuck, I'm never loving what you thinking, I'm thinking vice versa. But I'm trying to cut and it touch, you're still not trying to get your feeling. But the way she looking at me so appealing, she killing it. Take it to the villa, I'm drilling, but shit back of a macho, we doing it tomorrow. Little bit of steam and no sorrow, just deuces. Catch you feeling you foolish, she's outie like an A6. So homie, don't lose it, you could do it. But everybody gotta touch her, wait a minute, man, you better check her or get burned with a big L. And she never gets to tell, always with another one. A stupid motherfucker, don't feel sympathy, was history for me too. Gotta cut, never love, gotta leave, you got to learn. The hoes from good bitches, I mean good girls. Good girls. Wish I could've left when I had the chance. Now everybody else made the same mistake. She'll be gone when you get back, never put your heart up for grabs. Cause this bitch is trouble. 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 Acting single, seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that this bitch was trouble? Around town, like a run around too, no Dion. Just a player, you'll lose it, the season. Leave on, but she's always coming, no pun intended. Better leave it in it, I recommend it. Said a bitch, I'm in it, just a menace to your mind. With a leg spread, giving head like a neurosurgeon. How the fuck Was I blind to it? when it was perfectly inside, almost every other night in the backseat of a different whip. Now you whipped over nothing. Would you see the comment? Would've been running like me, wisely, waspy. With an American princess, with a second guessing incest. Not trying to beef out, but every second hit another home run. Motherfucker, I'm so done, so motherfucking done with it. You loving it, straight loving it. And you fucking with your friends, brother, and the whole crew got pussy wetter than the ocean. Give it to you, get cramped. Man, really hate to break it to you, but I really gotta let you know. If you don't use a rubber, you a stupid motherfucker. Better hit the clinic. Cap it before you get the business. Finishing it raw, dog and broad to the clap, no applause. Pause. Stiller of your heart, no Pittsburgh. Miss her, you miss her, kiss her, then dip, bitch. Get the motherfucking picture. Please said she with another dude in the backseat of the whip, kicking it like Barney Rubble. Bitch, I ain't fucking with these hoes. I just tell them hit the road, giving dome, and she's out the back door. I ain't fucking with these hoes, I just tell them hit the road. Giving dome, then she's out the back door. Then she's out the back door. Then she's out the back door. Seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that this bitch was trouble? Seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that this bitch was trouble? Acting single, seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that this bitch was trouble? Send a text to my phone, bitch, leave me alone. Let go, cause I'm never coming home. Get a new hoe, sipping on that Nuvo. What you wanna do, baby girl? Headed back to the crib. Kissing on my neck, pulling on my hair, walking the front door, stumbling upstairs. Now I am reaching in my pocket, trying to find protection. Baby girl, your body is a blessing, but you're my trouble. Fuck, I'm never loving what you thinking, I'm thinking vice versa. But I'm trying to cut and it touch, you're still not trying to get your feeling. But the way she looking at me so appealing, she killing it. Take it to the villa, I'm drilling, but shit back of a macho, we doing it tomorrow. Little bit of steam and no sorrow, just deuces. Catch you feeling you foolish, she's outie like an A6. So homie, don't lose it, you could do it. But everybody gotta touch her, wait a minute, man, you better check her or get burned with a big L. And she never gets to tell, always with another one. A stupid motherfucker, don't feel sympathy, was history for me too. Gotta cut, never love, gotta leave, you got to learn. The hoes from good bitches, I mean good girls. Good girls. Wish I could've left when I had the chance. Now everybody else made the same mistake. She'll be gone when you get back, never put your heart up for grabs. Cause this bitch is trouble. Cause this bitch is trouble. Cause this bitch is trouble. Cause this bitch is trouble.
bitching single, seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that the bitch was all around town, like I run around too, no Dion. Just player, you'll lose at the season. Leave on, bitches always coming, no pun intended. Better leave it at it, I recommend it. Said a bitch, I'm in it, just a menace to your mind with a leg spread, giving head like a neurosurgeon. How the fuck was I blind to it? When it was perfectly inside, almost every other night in the backseat of a different whip. Now you whipped over nothing. Would you see the comment? Would've been running like me. Wisely, waspy, with American princess. What is like, I guess an incest. Not trying to beef out, but every second hit another home run. Motherfucker, I'm so done, so motherfucking done with it. You loving it, straight loving it. And you fucking with your friends, brother, and the whole crew got pussy wetter than the ocean. Give it to you, get crammed. Man, really hate to break it to you, but I really gotta let you know. If you don't use a rubber, you a stupid motherfucker. Better hit the clinic. Cap it before you get the business. Finishing it raw, dog and broad to the clap, no applause. Pause. Still of your heart, no Pittsburgh. Miss her, you miss her. Kiss her, then dip, bitch. Get the motherfucking picture. Please said she with another dude in the backseat of the whip, kicking it like Barney Rubble. Bitch, I ain't fucking with these hoes. I just tell them hit the road. Giving dome, then she's out the back door. I ain't fucking with these hoes. I just tell them hit the road. Giving dome, then she's out the back door. Then she's out the back door. Then she's out the back door. Seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that this bitch is single, seeing double, never love them. Encore Babacar, merci, en compagnie d'une très forte délégation. Et là, nous le devons vraiment à son leader, Pape Sirédia. Chaque fois qu'on a besoin de Babacar, il est là présent. Babacar, encore une fois de plus, merci. Nous l'avons dit dans le temps, le président de CAF est là, responsable. Et nous demandons rapidement à monsieur le président de l'État de Thiès de bien vouloir conduire la délégation officielle pour les salutations d'usage. Monsieur le président de l'État, monsieur le président de la SNG, monsieur le président de la zone 4B, monsieur le bi moo tax vraiment ay icône lañu grand yi ma dendal ay icône c'est une fierté de vous côtoyer doyen et nous apprenons sans cesse à vos côtés. Longue vie à vous et santé de fer. suñuy papa lañu ñooñu loolu duñ ko ñàkk a wax Mansour dañoo ñàkk ki ñaan ñoom ñooñu Baba Camara Matar Samb Ma Ndiaye Baye Saloum dañoo ñàkk ki ñaan chaque fois ñoo ngi orienté di ñu wax nii la moo tax dañuy fier bu ñu leen dendee di jàng ci ñoom mu nga coup franc la arbitre bi tiré na coup franc encore Isma moo def coup franc en faveur de l'ASC Jaxaaw lëkk moo am coup franc noonu ndax da koy bàyyi ak Omar Dieng ñoom nag surnom yi la waa Thiès gën a xam comme nañu wax surnom yi lëkk ak lambar football na fu nekk jaar na fépp waaw
Le doyen Habib Diallo. Matar Gueye encore il est malheureusement raté na centre bi mooy leader technique wu ASC Jaxaaw dama fay gis ñu boole xale yi jeunesse ak ñi nga xam ne ñoo am expérience tuuti ndax boo gisee xale bi takk brassard bi Yatma Diallo doomu joueur bu mag boobu Baye Baba nu mu tudd Amath Diallo moo xam naa xamoo ko nag Mansour ndax boobu tu étais dans les projets du Seigneur boobu juddoogo waaw benn année nga football cadet Baye Matar nee na joué na ak Baye xale bi nekk ci CFC ndax qualité ci Baye mais présentant entre les deux joueurs et le ballon sort directement en kon numéro bi la juumee moo tax vraiment je vois même pas de dossard 11 sur le banc sur la feuille de match et pourtant sur le terrain, un sociétaire de la Nguent porte bel et bien le dossard. Numéro 11, Kanouté qui intervient pour mettre ce ballon en touche en faveur de l'ASC Jaxaaw. Jaxaaw moo am touche noonu Yatma Diallo moo ngi ci milieu terrain bi moom ci CFC la nekk jox nañ ko bal bi Matar Gueye remise na ko xale bi centré na ko ci kaw Aziz Dramé tax na ko jëlam deet sans grande difficulté Aziz qui capte facilement ce ballon moom nag ay drobam passe la Muniru mbëkk na ko ki nga xam ne Yatma Diallo teg na ko ci digg bi Yatma Diallo ba léegi xale bi ci CFC la nekk Yatma conduite de balle bu impec la yor il est élégant ce footballeur il est élégant génne na ko ci ki nga xam mooy lambar lañ koy woowee nag moom mi ngi football Walidane sol tey le numéro 17 mu di Omar Dieng malheureusement pour lui bal bi daf ko téye mu rëcc ki di Matar Gueye mi ngi ci digg terrain bi nee na xale yi ñu yëg pour presser waa Nguent yi ci kaw Isma touche na bal bi kan moo ko récupéré Ndiaga Ndaw dóor na ko waaye bal bi demul Cheikh Tavares qui intervient sur Omar Dieng Matar de l'arbitre central Matar Niang sifflé na coup franc en faveur de l'ASC Jaxaaw qui sort petit à petit de sa moitié de terrain Matar Gueye moo am coup franc côté bi féete tribune bi Omar Wane match bi ni mu dooree neex na de waa Nguent ñoo ngeen di impact physique mais waa Jaxaaw ñoo ngi jéem appuyer ci seen leader technique bii di Matar Gueye ak Omar Dieng ñu gën ko xam ci lambar ak le jeune Yatma Diallo très technique ce jeune Matar superbe. Oh, quel but! Wow, golasso! Wow! Il n'a pas laissé le ballon. L'extérieur du pied, une seule frappe à l'entrée de la surface et Aziz est resté scotché sur sa ligne de but. Et Jaxaaw ouvre superbement le score. 1-0 Omar Dieng, but bi defe naa ni gis ko lu dax effectivement. Quel but! Téléfoot xam nga émission boobu TF1 di amal. bitu téléfoot la bii moom xam naa ni na ko gaay kar ci télé yi ñëw rek. wop xale bi li mu dugal Matar Gueye dafa dóor coup franc bi Mansour défense su Nguent bi renvoyé ko ci Yatma Diallo milieu terrain bi nekk ci CFC génnewaat bal bi ci Matar benn yoon la ko centré ak extérieur bi lëkk Pape Demba Diallo bàyyiwul sax bal bi bondé extérieur mu delloo ko côté opposé fi Matar Gueye centré bal bi Aziz Dramé fi mu taxaw daa mel ni dañ ko fa scotché Nguent daa di
Vous venez de perdre votre premier match contre l'ASC Cité Lamy avec un but très matinal. Comment par rapport à cette rencontre? Aujourd'hui, nous avons livré un match de football vraiment plaisant. Les supporters qui étaient là ne vont pas se plaindre. Par rapport à ce match, on a fait un bon match avec beaucoup de bonnes choses dans ce match. On a pris un but matinal à la 3e minute. Vraiment, un but qui ne reflète pas le match. À part ce but-là, mes gosses se sont très bien comportés avec un fond de jeu qui m'a vraiment séduit pour un début. Parce que si vous savez bien, on n'a que 5 jours d'entraînement. Si on arrive vraiment à produire ce jeu, si on continue à jouer, vraiment on peut espérer à des lendemains meilleurs. Surtout féliciter l'ASC Djibo et encourager les joueurs pour cette performance. Pour ce match, je veux dire. Donc continuer à jouer. Vraiment, c'était pas du tout mal. À part le but qu'on a pris, on s'est bien comporté. On n'a pas été ridicule. waaw tey football nañu match de football bu neex ñun ak ASC Djibo bi nga xam ni kenn doon ko présenté mu indi tey équipe bu baax ñun tamit vraiment ñu taxawal jeu bu baax a baax ñu jël nag benn bii bu teel lool jël benn bii bu teel à la 3e minute bii bu teel yooyu boo ko jëlee dafay xaw a fausser say plans qui nous a beaucoup perturbé waaye vraiment xale yi am nañu matuk ak mental boo xam ne nii arrivé nañu poser jeu bi bañ a yàkkamti taxaw ba football def match bu baax tey match bu baax lañ def bien que le résultat ne suit pas mais sur le plan tactique on a été bon, sur le plan physique on n'a pas été ridicule donc ci équipe boo xam ne ni 5 jours la am d'entraînement bu ñu gënee kon ne liggéey mën nañu espérer vraiment à des lendemains meilleurs donc di remobiliser waat di ñaanat encore l'ASC Guelwaar les supporters et tout le monde ñu gën a nekkaat ci ginnaaw équipe bi li mu wane tey si on s'y met tout le monde am nañu yaakaar vraiment jouer les premiers rôles dans ce championnat. Merci coach. Merci beaucoup. Vous venez de remporter votre premier match de la saison face à l'ASC Guelwaar avec un but matinal. Un commentaire par rapport à ça? Voilà, c'était un but très matinal qui a permis que l'ASC Cité Lamy a gagné la rencontre. Et je dis encore, c'est le début du championnat populaire. Les équipes ne sont pas prêtes. Nous aussi, on n'est pas prêts. On a marqué le but, on a géré, mais on n'a pas géré avec la manière. L'ASC Guelwaar a très bien joué quand même, qu'il faut féliciter, bien vrai qu'ils ont perdu. Mais l'ASC Cité Lamy aussi, j'avais encore du répondant pour tenir le but très matinal, comme vous l'avez dit. Et ce qui est un peu anecdote dans cette affaire, que l'ASC Guelwaar, qui a toujours pris le dessus sur l'ASC Cité Lamy, aujourd'hui, il fallait gagner pour alors amener l'équipe, amener la confiance de l'équipe. Et désormais, l'ASC Guelwaar ne dira plus que l'ASC Cité Lamy ne m'a jamais gagné. Et je dis que c'est une victoire qui est importante. Et je dis bravo à toutes les deux équipes et bravo à tout le public thiessois. Voilà, di sant yàlla bu baax ci départ nawetaan bii nii di démarrer waat alors gis nañ benn bit boo xamante ne dafa teeloon trop alors bi ñu ko dugalee maintenant sàmm nañ ko bu baax a baax alors gis nañ aussi ñaari équipe yëpp pare wuñu complètement nawetaan dafay soog a commencé ñenn ils ont fait une semaine ñenn ils ont fait deux jours à 3 jours mais bit bi ñu ko teelee dugal ñoom nañ sàmm bu baax a baax. L'ASC Guelwaar aussi ñëw na jël le match à son compte pour jéem a égaliser on a résisté mais ñun l'essentiel c'était de gagner le match c'est un match de coupe on a gagné dañ ciy sant yàlla bu baax a baax alors bu ñu ko seetloo bu baax l'ASC Guelwaar l'ASC Cité Lamy mosu koo gagné bu ñu gagné ren jii nii je dis que alors dañ ciy sant yàlla bu baax a baax du coup naat parcours bi alors c'est un match c'est une coupe alors le championnat continue et bravo à l'ASC Guelwaar et félicitations à l'ASC Cité Lamy à tous les supporters. Voilà, merci les gars. Merci.